वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। तेहरान, शिराज, अस्फहान पर बमबारी। इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी के दौरान बच्चों समेत मजीद 14 शहरी शहीद हुए। ईरान में शहादतों की तादाद 1444 तक पहुंच गई। ईरान की जवाबन कार्रवाई में फहीरा, अल जफरा में अमरीकी अड्डों पर हमले। इराक में अरबेल ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला किया गया। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमलों की जद में आ गया। कतरी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान की 43,000 इमारतें तबाह हो गईं। ईरान का इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी वार कहर बनकर टूट पड़ा। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना बनाया गया। कई मकामात पर आग भड़क उठी, धुएं के बादल छा गए। 24 घंटे के दौरान 108 सेहूनी जख्मी हुए। तादाद 3195 तक पहुंच चुकी। मिसाइल हमलों के बायस कई शहरों में सायरन बज उठे। 9/11 जैसा वाकया करके ईरान पर इल्जाम डालने की साजिश हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। एक मिसाइल का मलबा अमरीकी कौंसलेट की इमारत पर गिरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ज्यादातर खारिज जजीरे को तबाह कर दिया है, लेकिन शायद हम मजे के लिए उसे मजीद बम मारें। अमरीकी टीवी एनबीसी को इंटरव्यू में ट्रंप ने बढ़ती हुई गैस की कीमतों के खदशात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि दीगर मुल्कों के साथ मिलकर आबनाए हुर्मस से तेल की तरसील को यकीनी बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वो नहीं जानते ईरान ने आबनाए हुर्मस में माइंस बिछाई हैं या नहीं। हम उस रास्ते को साफ करेंगे और तवक्को है कि दीगर ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। अमरीकी सदर ने कहा, मैं नहीं जानता कि मुश्तबा खामनाई जिंदा भी हैं या नहीं। ईरान ने खित्ते के मुल्कों पर हमला करके मुझे हैरान कर दिया। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन हम अभी तैयार नहीं क्योंकि शराइत मुनासिब नहीं है। स्विट्जरलैंड का अमरीकी फौजी परवाजों को फजाई हदूद की इजाजत देने से इनकार। स्विट्जरलैंड ने अमरीकी फौजी परवाजों को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा कि गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुतालिक फौजी परवाजों की इजाजत नहीं। स्विस हुकाम ने यह भी कहा कि अमरीका की 3 दीगर परवाजों को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत है। स्विट्जरलैंड के मुताबिक इंसानी और तिब्बी इमदाद से मुतालिक परवाजों को इजाजत दी जा सकती है। जख्मियों की मुंतकिली और गैर जंगी परवाजों को गुजरने की इजाजत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास तराक्ची ने कहा कि कतर, सऊदी अरब, ओमान और दीगर हमसाया मुल्कों के साथ सफारती राब्ते मुसलसल जारी हैं। अरब टीवी को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास तराक्ची ने कहा कि ईरान हर इस कदम का खैर मकदम करेगा जो जंग के मुकम्मल खात्मे का बायस बने। ईरान ने खित्ते में किसी भी मुल्क के शहरी या रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते में बाज़ अहदाफ पर हमलों के पीछे अमरीकी साख्ता ड्रोन लुकास हो सकता है। अरब ममालिक में शहरी अहदाफ पर हमलों के पीछे मुमकिना तौर पर इसराइल का हाथ हो सकता है। कबल असी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास तराक्ची ने अमरीका को ताना दिया है कि वो आबनाए हुर्मस की हिफाजत के लिए चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में ग़िज़ाई सूरत हाल और वाफर अशिया की बरामदात पर जायज़ा इजलास। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया खुरोनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी का हुक्म इजलास में बताया गया। पाकिस्तान में अशिया खुरोनोश का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सप्लाई चेन्स मुतासिर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक को दरकार अशिया खुरोनोश की फ्राहमी और उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि PNSC बहरी रास्ते के जरिए बरदर खलीजी ममालिक में अशिया खुरोनोश बरामद करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान के ज़रई शोबे बाशमूल ज़रई अजनास, गोश्त, पोल्ट्री और डेयरी और सी फूड में बरामद की तोसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कमेटी तश्कील करने की हिदायत कर दी जो रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा लेगी। बरदर खलीजी ममालिक में तैनात सफ़ीरान और ट्रेड अफसरान को मुतहर्रिक रहने की हिदायत की गई।
पाक अफवाज ने अफगानिस्तान में कामयाब हमले करते हुए कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक अफवाज ने कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहा जखायर को तबाह किया। जराये का मजीद कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज टनल अफगान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा पाक फौज ने चतराल में मुल्हिका पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट को भी तबाह कर दिया। बादानी पोस्ट को छोटे और बड़े जमीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर्स के जरिए निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फितना अल खारिज को बिला इश्तियाल जारियत के बाद हर महाज पर भरपूर पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गजब लिल हक अपने अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 684 कारिंदे हलाक, 912 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में अता तारा ने कहा कि अफगान तालिबान की अब तक 252 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 229 टैंक और मुसल्ह गाड़ियां तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान में 73 मकामात पर फजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने 14 और 15 मार्च की शब दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। कंधार में दहशतगर्दों की टेक्निकल सपोर्ट और असला स्टोरेज तनसीबात तबाह कर दी। कंधार में दहशतगर्दों के तकनीकी आलात रखने वाली सुरंग भी तबाह कर दी गई। कोहाट के इलाका थाना लाची के हदूद में सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। डीपीओ कोहाट शहबाज इलाही के मुताबिक सीटीडी और कोहाट पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि थाना लाची के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द मौजूद हैं और किसी बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इत्तला मिलने पर सीटीडी और पुलिस की भारी नफरी ने मुश्तरका सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस और सीटीडी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि उनके कब्जा से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोहाट में फितना अल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सीटीडी को शाबाश दी है। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीडी की पेशेवराना महारत को सराहते हुए कहा कि 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर कौम के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीडी के दलेर जवानों पर फख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए पुलिस और सीटीडी की कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ हैं। दफ्तर खारजा ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ अहदाफ जायज हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने से बाज आ जाए। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन से फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा का बयान मुज़ाहिका खेज और मुनाफिकाना है। दहशतगर्दों की भारत की जानिब से सरपरस्ती और मुआवनत सब पर आया है। मजीद कहा कि शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ भारत को इस तरह के बयानात का कोई हक नहीं। भारत अफगानिस्तान समेत खित्ते में तखरीबी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान एशियाई तरक्याती बैंक से 140 अरब रुपए का नया कर्ज लेगा। पाकिस्तान ने एडीबी को $50 करोड़ के मसावी कर्ज की तजवीज़ दे दी। हुकाम वज़ारत खजाना के मुताबिक मुजवज़ा कर्ज का बुनियादी मकसद सरकारी पेंशन निज़ाम में इस्लाहात करना है। वफाकी हुकूमत का सालाना पेंशन बिल 1055 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। नए कर्ज का मकसद सरकारी पेंशन अखराजात पर काबू भी पाना है। मनसूबे का नाम ट्रांसफार्मिंग पब्लिक सेक्टर पेंशन प्रोग्राम रखा गया। दस्तावेज के मुताबिक सरकारी इदारों के लिए तरबियत और आगाही प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पेंशन निजाम में गवर्नेंस और निगरानी का निजाम मजबूत बनाने की तजवीज़ है। पेंशन निजाम को ज्यादा मुस्तहकम और शफाफ बनाया जाएगा। तयशुदा कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की निगरानी बेहतर बनाई जाएगी।
اور دوسری جانب عید الفطر سے پہلے موبائل صارفین کو 5G سروس ملنے کا امکان۔ ٹیلی کام آپریٹرز کو آئندہ ہفتے 5G لائسنس جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ 5G اسپیکٹرم نیلامی کے بعد PTA نے لائسنس جاری کرنے کی تیاریاں تیز کر دیں۔ ٹیلی کام کمپنیاں عید الفطر سے قبل 5G سروس لانچ کر سکیں گی۔ PTA کی کمپنیوں کو لائسنس کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کی ہدایت کر دی۔ لائسنس سے پہلے کمپنیوں کو $15 ملین کی بینک گارنٹی جمع کروانا ہوگی۔ ایک کمپنی نے گارنٹی جمع کروا دی، 2 کی جلد جمع ہونے کی توقع ہے۔ PTA کی جانب سے تینوں کمپنیز کو بیک وقت لائسنس دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تینوں ٹیلی کام کمپنیاں 5G سروس کے فوری آغاز کے لیے تیار ہیں۔ کراچی میں گورنر سندھ نہال ہاشمی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گورنر ہاؤس پورے سندھ کی شناخت ہے اور پوری ایمانداری کے ساتھ عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا سندھ کے ہر ضلع اور گاؤں کی نمائندگی ہماری ذمہ داری ہے اور وہ عوام کی خدمت کے جذبے کے ساتھ میدان میں آئے ہیں۔ نہال ہاشمی نے کہا نواز شریف کبھی پاکستان کا نقصان ہوتے نہیں دیکھ سکتے اور ان کا فلسفہ ہے کہ پہلے پاکستان پھر پارٹی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اچھے کاموں کو بھی اجاگر کیا جانا چاہیے۔ مجھے فنکار نہیں سیاسی کارکن رہنے دیا جائے۔ مزید کہا سندھ کے چپے چپے کو اس کا حق دینے کی کوشش کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں ہر چیز کا آڈٹ کروایا جائے گا اور بڑے بڑے دعوے کرنے والوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کے سرکاری طیارے کے استعمال سے متعلق جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف بڑا فیصلہ کر لیا۔ حکومت پنجاب نے مہم میں شامل افراد اور پلیٹ فارمز کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ایکس پر جاری بیان میں کہا اب بہت ہو چکا، مسلسل جھوٹ پھیلانے والے عناصر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ عزت کے قانون 2024 کے تحت عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا۔ جعلی خبروں اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ غلط معلومات پھیلانے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پنجاب حکومت زیادہ سے زیادہ سزا کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی کرے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت، تعصب اور امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے مشترکہ عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسلاموفوبیا صرف مسلمانوں کے وقار اور حقوق پر نہیں بلکہ انسانی اقدار پر بھی حملہ ہے۔ اسلاموفوبیا رواداری، بقائے باہمی اور مختلف اقوام اور مذاہب کے درمیان باہمی احترام جیسے عالمی اقدار کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عالمی برادری کو مذہبی آزادیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدام کرنا ہوں گے۔ اسلام کی تعلیمات امن، رحمدلی اور انصاف پر مبنی ہے اور انہیں نفرت یا تعصب کے ذریعے مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ایسے معاشروں کی تشکیل کے لیے کام کرنا ہوگا جہاں تمام مذاہب کے لوگ وقار اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا قابل مذمت ہے، مسلم ممالک کو اتحاد کی علامت بننا چاہیے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ناروا اور امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اسلاموفوبیا ہی ہے کہ فلسطین اور کشمیر میں معصوم مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی۔ اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے اقدار کو مثبت انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم ممالک کو آپس کی نااتفاقی ختم کر کے اتحاد کی علامت بننا چاہیے۔ اسلامی اقدار پر عمل اور ہمارا انفرادی طرز عمل اسلاموفوبیا کو مات دینے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت کے رمضان ایک-1 پیکج کی تقسیم کا سلسلہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ پنجاب بھر میں اب تک 28,02,000 سے زائد کارڈ شہریوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں اور حکومت نے اپنا 95% ہدف حاصل کر لیا ہے۔ رمضان کارڈ کے ذریعے اب تک 90% سے زائد شہری امدادی رقم حاصل کر چکے ہیں جس کی مجموعی مالیت 25.29 ملین سے زیادہ ہے۔ پنجاب بھر میں 422 مریم کے مہمان دسترخوان روزانہ لاکھوں افراد کو افطاری فراہم کر رہے ہیں، جبکہ فوڈ سیفٹی کے عملے کو دسترخوانوں اور پکوان مراکز پر تعینات کر کے کھانے کے معیار کو یقینی بنایا گیا۔
और नाज़रीन, वहाँ वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी रवाना होगी, जबकि तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। इसके अलावा चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। मौसम के हवाले से बात करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शिमला पहाड़ी, माल रोड, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, सिविल सेक्रेटेरिएट, सांदा रोड, चबुर्जी और दीगर मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा हासिलपुर, सरगोदा, बहावल नगर, आरिफवाला, दुनियापुर, सांगला हिल में भी बादल बरसे। मिंचनाबाद, फैसलाबाद, कसूर और दीगर शहरों में भी बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 2 ट्रामों के दरमियान तसादुम में 22 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। रूसी हुकाम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्राम पटरी से उतर गई, जिसके बायस उसकी दूसरी ट्राम से टक्कर हो गई। तसादुम के वक्त दोनों ट्रामों में तकरीबन 70 मुसाफिर सवार थे। हादसे के बाद मौका पर फौरी तौर पर 20 एम्बुलेंसेज पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मॉस्को ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसे में 22 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं, जबकि इतलात के मुताबिक 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन व अमान से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर मुमकिना असरात का भी जायजा लिया गया और मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के फरोग के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत पर जोर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में कौमी यकजहती, सियासी हम आहंगी और जमहूरी अमल के तसलसल की अहमियत पर भी बातचीत की गई। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं, सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, फखर जमान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान जैसे मैच विनर्स को उभरते हुए देखना मेरे लिए बाइस फखर है। सरफराज अहमद का कहना था कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज रहा। 2006 में अंडर-19 वर्ल्ड कप और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतना मेरे करियर की यादगार लम्हात में है। उनका कहना था कि साथी खिलाड़ियों, कोचेज, अहल खाना और मद्दाहों की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान टीम की तीनों फॉर्मेट्स में क़यादत करना मेरे लिए ख्वाब की ताबीर था। मैंने हमेशा अंडर निडर क्रिकेट खेलने और मुतहद टीम बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एतमाद और हिमायत हमेशा याद रहेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा सरफराज अहमद के एहसानात की मकरूज रहेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान के बाद साबिक कप्तान सरफराज अहमद और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के दरमियान PCB हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सरफराज अहमद की गिरां कदर खिदमात को सराहा और सरफराज अहमद को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट पर एजाजी शील्ड्स भी दी। मोहसिन नकवी ने सरफराज अहमद के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि सरफराज अहमद ने क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक अदा किया है। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट को कामयाबियों से सरफराज किया है। पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा उनके एहसानात की मकरूज रहेगी और उनके तजुर्बे और सलाहियतों से इस्तिफादा जारी रखेगी। जमात इस्लामी VP 163 के ज़रिए एहतमाम ग्रीन टाउन में बाहिम्मत बच्चों के लिए ईद शॉपिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ने फेस्टिवल में 850 बच्चों में रुपए नकद ईदी तकसीम की गई। तकरीब में नायब अमीर जमात इस्लामी लाहौर वकास अहमद बट, अमीर जनूबी लाहौर मिर्जा अब्दुल रशीद की शिरकत। मोहम्मद साजिद खान, अमीर PP 163 शेख बिशारत, नायब अमीर PP
ابرار جلیل سیکرٹری پی پی نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یتیم کی کفالت اور مدد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت اور جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں رسول اللہ کے اتنے قریب ہوگا جیسے دو انگلیاں۔ یہ عمل اللہ کی محبت، معاشرتی فلاح اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کے علاقے کے ان جماعت اسلامی کے قائدین کو یہ توفیق بخشی کہ وہ اس علاقے کے رہنے والے وہ بچے، وہ باہمت بچے جن کو والد سے تو ضرور محرومی موجود ہے، لیکن ان کے قائدین، ان کے رہنما، ان کے علاقے کے بڑے جو ہیں وہ ان کی سرپرستی کرنے کے لیے پیش ہیں۔ اور میں اس موقع پر آپ سب کو جہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہاں پر اس بات کی مبارکباد ان قائدین کو بھی پیش کرتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے لیے جنت الفردوس میں جگہ بنا لی ہے، اپنے آپ کو دوزخ سے دور کر لیا ہے، اپنے آپ کو وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ میں اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ یہ باہمت بچے جن کے والد کا سایہ ان کے سر پر موجود نہیں ہے، آپ ان کی بہترین تربیت کر کے، ان کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے بعد ان کو معاشرے کا ایک بہترین شہری بنانے میں کردار ادا کریں گے۔ سعودی عرب میں سینئر صحافی شاہین جاوید کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں ان کے مرحوم والدین کے سال ثواب کے لیے اجتماعی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ سفارت خانہ پاکستان کے افسران سمیت پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ تقریب سے شاہین جاوید نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور تقریب میں شرکت کی۔ مرحومین محمد جاوید اور ان کی اہلیہ گلشن فردوس کے سال ثواب کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے درجات کی بلندی اور مغفرت کی بھی دعا کی گئی۔ سفارت خانہ پاکستان کے افسران اور پاکستانی کمیونٹی نے شاہین جاوید اور ان کے خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحومین کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اور ناظرین، لندن میں واقع ختم نبوت سینٹر میں ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی سمیت مختلف مذاہب اور تعلق شعبہ زندگی سے رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان کمیشن کی جانب سے پریس منسٹر علی نواز عواد نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام، کمیونٹی کے سرکردہ رہنما، مقامی کونسلرز، پولیس افسران اور صحافیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ افطار ڈنر کے موقع پر ختم نبوت سینٹر کے چیئرمین طاہر قریشی نے رمضان المبارک کی برکتوں، باہمی رواداری اور کمیونٹی ہم آہنگی پر زور دیا۔ مسلمان بے گھر افراد کو رہائش فراہم کرنے والا ادارہ شہادہ ہاؤسنگ کے ڈپٹی سی او عمر محمود نے کہا کہ ایسے اجتماعات مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں۔ افطار سے قبل خصوصی دعا بھی کی گئی، جس میں امت مسلمہ کی سلامتی، پاکستان اور برطانیہ کی ترقی اور خوشحالی اور دنیا بھر میں امن کے لیے دعا کی گئی۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کی تواضع روایتی افطاری سے کی گئی۔ سب سے پہلے میں جناب الشہادہ فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب طاہر قریشی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہاں ختم نبوت سینٹر میں افطار پارٹی میں مدعو کیا، اور یہاں پر جمع ہونا یہ وہی سبق ہے جو ہمیں ماہ رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ ماہ رمضان ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، ماہ رمضان ہمیں لوگوں کی خدمت کرنا سکھاتا ہے۔ یہ وہی خدمت یہاں پر ہر سال کی طرح آج بھی مختلف دوستوں کو دعوت دی گئی ہے، جس میں خواتین اور مرد حضرات مختلف اداروں سے آئے ہیں، اور یہاں کے جو طلباء ہیں پاکستانی یا دوسرے ممالک سے، ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کمیشن کے نمائندگان بھی موجود ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ افطاری کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کا اور پاکستان ہائی کمیشن کے نمائندگان کا یہاں آنا، کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرنا، یہ ایک بہت ہی خوش آئند اقدام ہے۔ اور جو روزے کا جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ صبر آدمی سیکھے اور انسان دوسرے کی قدر کرے، دوسرے کی ویلیویشن کرے، اور تاکہ یہ جو آج کل دنیا پوری میں ایک فساد اور لڑائی اور جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ انسان صبر سے ہی اس چیز کو ختم کر سکتا ہے۔ آج ختم نبوت سینٹر اسٹاک ویل مسجد کے اندر لندن میں ماشاءاللہ افطار کا پروگرام پورا مہینہ الحمدللہ یہاں پرووائڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ختم نبوت سینٹر لندن میں موجود ہوں۔ ابھی یہاں پہ طاہر قریشی صاحب نے، جو ہمارے دوست ہیں،
اور انہوں نے ایک افطار کا اہتمام کیا ہوا ہے. میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں وہاں پہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ آئے ہوئے ہیں, مسلمان ہمارے بہن بھائی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. اور رمضان آپ کو پتہ ہے ایک پورا ایک مہینہ ہے ایسا جو رحمتوں برکتوں والا ہے. اس میں لوگ سخاوت بھی کرتے ہیں, اس میں چیریٹی کرتے ہیں, ڈونیشنز کرتے ہیں اور خصوصی اہتمام کرتے ہیں افطاریوں کا, سحریوں کا. We have people coming from all sorts of communities to enjoy with us our iftari. We have councillors, police officers, local community members. ہمارے ہائی کمیشن سے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں. So we're really pleased that everyone can join us to open their fast and be part of the community activity. I would like to thank Khatm al-Nubuwwah and House Nation called Ash-Shahada for organizing and giving opportunity for people of different backgrounds to come together and celebrate our month of Ramadan. And I hope that Allah will answer all our prayers, inshallah, for peace and for betterment of all اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.